Book of Isaiah, chapter 41, verse 14 and 15. നമ്മുടെ ധ്യാനത്തിനായി യെശയ്യാ പ്രവാചക പുസ്തകം 41-ാം അധ്യായം അതിന്റെ 14-15 വാക്യങ്ങൾ വായിക്കും. നമ്മുടെ ധ്യാനത്തിற்காக നമ്മുടെ വേദങ്ങളെ യേശയ്യാ 41-ാം അധ്യായം 14-ാം 15-ാം വചനത്തിലേക്ക് നാം തിരുത്തുவோம். Fear not, thou worm Jacob, and ye men of Israel. I will help thee, saith the Lord, and thy Redeemer, the Holy One of Israel. Behold, I will make thee a new sharp threshing instrument, having teeth. Thou shalt thresh the mountains, and beat them small, and shall make the hills as chaff. പുഴുവായ യാക്കോബേ, ഇസ്രായേൽ പരിരക്ഷയെ ഭയപ്പെടേണ്ട, ഞാൻ നിന്നെ സഹായിക്കുമെന്ന് യഹോവ അരുളിച്ചെയ്യുന്നു. നിന്റെ വീണ്ടെടുപ്പുകാരൻ ഇസ്രായേലിന്റെ പരിശുദ്ധൻ തന്നെ. ഇതാ, ഞാൻ നിന്നെ പുതിയതും മൂർച്ചയുള്ളതും പല്ലേറിയതുമായ മെതിവണ്ടിയാക്കി തീർക്കുന്നു. നീ പർവ്വതങ്ങളെ മെതിച്ചു പൊടിക്കുകയും കുന്നുകളെ പതിർ പോലെ ആക്കുകയും ചെയ്യും. Praise be the holy name of God. കർത്താവിന്റെ പരിശുദ്ധ നാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ. ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധ നാമത്തിന് മഹിമയുണ്ടാകട്ടെ. In this new year, God has given His promises. ഈ പുതുവർഷത്തിൽ കർത്താവ് നമുക്ക് നൽകുന്ന വാഗ്ദത്തമാകുന്നു ഇത്. இந்த புதிய வருஷத்திலே தேவன் இந்த வாக்குத்தத்தங்களை நமக்கு தருகிறார். God said, "Fear not, worm Jacob." കർത്താവ് പറയുകയാകുന്നു, പുഴുവായ യാക്കോബേ, ഭയപ്പെടേണ്ട. யாக்கோபே பூச்சியே நீ பயப்படாதே என்று தேவன் சொல்கிறார். Jacob called different kinds of names in the scripture. നാം തിരുവെഴുത്തുകളെ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ യാക്കോബിന് വിവിധങ്ങളായ പേർ നൽകിയതായി നാം കാണുന്നു. வேதத்திலே பார்க்கும்போது யாக்கோபுக்கு பலவிதமான நாமங்கள் பெயர்கள் கொடுக்கப்பட்டன. Yes, God said, Jacob or Israel is my son, my firstborn. ഇസ്രായേൽ എന്റെ മകൻ, എന്റെ ആദിജാതൻ എന്ന് അവനെ കുറിച്ച് ദൈവം പറയുന്നു. இஸ்ரவேல் என் புத்திரன், என்னுடைய முதல் பேரானவன் என்று தேவன் சொல்கிறார். Praise be the holy name of God. കർത്താവിന്റെ പരിശുദ്ധ നാമം വാഴ്ത്തപ്പെടട്ടെ. தேவனுடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமையுண்டாகட்ടെ. And also Israel is called as wife of God. മാത്രമല്ല ഇസ്രായേലിനെ ദൈവത്തിന്റെ മണവാട്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഭാര്യ എന്ന് തന്നെ വിളിക്കുന്നു. இஸ்ரவேல் தேவனுடைய மணவாட்டி அல்லது மனைவி என்று அழைக்கப்படுகிறாள். Praise be and also different kinds of the names is given for the Jacobites or Israelites. യാക്കോബ്യർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇസ്രായേൽ മക്കൾക്ക് വിവിധങ്ങളായ പേരുകൾ നൽകപ്പെട്ടതായും നാം കാണുന്നു. யாக்கோபின் வம்சத்தார் அல்லது இஸ்ரவேலர்களுக்கு பலவிதமான நாமங்கள் பெயர்கள் கொடுக்கப்பட்டதை நாம் பார்க்கிறோம். Yes, God promised to the people when you are discouraged, disappointed, when you are dismayed, all the time God said, "Fear not, I will with thee." ജനങ്ങൾ എപ്പോഴെല്ലാം ധൈര്യപ്പെട്ട് നിരാശയിൽ പ്രത്യാശയില്ലാത്തവരായി കാണപ്പെട്ടുവോ അപ്പോഴെല്ലാം ദൈവം വരെ നോക്കി പറയുകയാകുന്നു, ഭയപ്പെടേണ്ട, ഞാൻ നിന്നോടുകൂടെ ഉണ്ട്. நாம் பயப்படும் போது, பிரமித்து பார்க்கும் போது, நாம் திகைத்து இருக்கும் போதெல்லாம் தேவன் நம்மை பார்த்து பயப்படாதே, நான் உன்னோடு கூட இருக்கிறேன் என்று சொல்கிறார். God said, "Abraham, fear not." അബ്രഹാമിനെ നോക്കിക്കൊണ്ട് യഹോവയായ ദൈവം അരുളിച്ചെയ്തു, ഭയപ്പെടേണ്ട. ஆபிரகாமை பார்த்தும் தேவன் சொல்கிறார், பயப்படாதே. I am the shield and exceeding great reward. ഞാൻ തന്നെ നിന്റെ പരിചയം അതിമഹത്തായ പ്രതിഫലവുമാകുന്നു. நானே உனக்கு கேடகமும் பயங்கரமான பிரதிபலனுமாய் இருக்கிறேன். Yes, God said to Jacob, "Fear not." യാക്കോബിനോട് ദൈവം പറയുകയാകുന്നു, ഭയപ്പെടേണ്ട. யாக்கோபை பார்த்தும் தேவன் சொல்கிறார், நீ பயப்படாதே. Yes, the same God, the new year, the first day, first hour, He promised you, "Fear not, my child, I will help you." അതേ ദൈവം തന്നെ ഈ പുതിയ വർഷത്തിൽ, ഈ പുതിയ ദിവസത്തിൽ, ഈ പുതിയ മണിക്കൂറിൽ, ഈ ആദ്യത്തെ മണിക്കൂറിൽ തന്നെ ദൈവം നമ്മോട് പറയുകയാകുന്നു, ഭയപ്പെടേണ്ട എന്റെ പൈതലേ, ഞാൻ നിന്നെ സഹായിക്കാം. அதே தேவன் இந்த புதிய வருஷத்திலே முதலாம் நாளிலே முதலாம் மணி நேரத்திலே நம்மை பார்த்து சொல்கிறார், என் பிள்ளையே நீ பயப்படாதே, நான் உன்னோடு இருக்கிறேன். We may be weak, we may be considered in the world like a worm. ഒരു പക്ഷേ നാം ബലഹീനരായിരിക്കാം, ലോകം നമ്മെ പുഴുപോലെ ആയിരിക്കാം എണ്ണിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ஒருவேளை நாம் பலவீனராக இருக்கிறோம், இந்த உலகம் நம்மை பார்த்து ஒரு பூச்சி என்று கூட எண்ணிக்கொள்ளலாம். But the eyes of the Lord upon us. എന്നാൽ ദൈവത്തിന്റെ കണ്ണുകളോ നമ്മുടെ മേൽ ആയിരിക്കുന്നു. ஆனாலும் கர்த்தருடைய கண்கள் நம்மீது இருக்கிறது. So God said, "Fear not, worm Jacob." അതുകൊണ്ട് ദൈവം പറയുകയാകുന്നു, പുഴുവായ യാക്കോബേ, ഭയപ്പെടേണ്ട. ஆகவேதான் தேவன் சொல்கிறார், யாக்கோபின் பூச்சியே நீ பயப்படாதே. God said, "I will help thee." ഞാൻ നിന്നെ സഹായിക്കാം എന്നും ദൈവം പറയുന്നു. நான் உனக்கு துணை இருப்பேன் அல்லது உதவி செய்வேன் என்று கர்த்தர் சொல்கிறார். Our God is ready to always help His people whenever we come to His presence. ദൈവസന്നിധിയിൽ നാം വരുമ്പോഴൊക്കെയും തന്റെ ജനത്തെ സഹായിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം ദൈവം ഒരുങ്ങി നിൽക്കുകയാകുന്നു. தேவன் தமது ஜனமாகிய நமக்கு எப்போதெல்லாம் அவருடைய சமூகத்துக்கு வருகிறோமோ அப்போதெல்லாம் நமக்கு உதவி செய்ய ஆயத்தமாக இருக்கிறார். So Psalmist says, "God is my helper, whom shall I fear?" അതുകൊണ്ടാകുന്നു സങ്കീർത്തനക്കാരൻ ഇപ്രകാരം പറയുന്നത്, യഹോവ എനിക്ക് തുണ, ഞാൻ ആരെ ഭയപ്പെടേണ്ടു. ஆகவேதான் சங்கீதக்காரர் சொல்கிறார், கர்த்தர் எனக்கு சகாயர், நான் யாருக்கு பயப்படுவேன். Psalm 54 verse 4 when we read, 54-ാം സങ്കീർത്തനം അതിന്റെ 4-ാം വാക്യം നാം വായിക്കുമ്പോൾ 54-ാം சங்கீதம் 4-ാം വചനത്തിൽ இப்படி பார்க்கிறோம். Psalmist says, "God is my helper."
സങ്കീർത്തനക്കാരൻ ഇപ്രകാരം പറയുന്നു, ദൈവം എന്റെ സഹായകനാകുന്നു. சங்கீதக்காரர் சொல்லுகிறார், தேவன் என் சகாயர். Yes, when you come to Hebrews chapter 6, 13 verse 6. നാം എബ്രായ ലേഖനം 13-ാം അധ്യായം 6-ാം വാക്യത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ, எபிரேயர் 13-ாம் அதிகாரம் 6-ாம் வசனத்துக்கு வரும்போது, so God's promises says, I will never leave thee nor forsake thee. So we having great boldness, we can say God is our helper. ദൈവം നമ്മോട് ഇപ്രകാരം വാഗ്ദത്തം ചെയ്തിരിക്കുന്നുവല്ലോ, ഞാൻ നിന്നെ ഒരു നാളും കൈവിടുകയുമില്ല ഉപേക്ഷിക്കുകയുമില്ല എന്ന്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ധൈര്യസമേതം നമുക്കും പറയാൻ കഴിയുന്നു, കർത്താവ് എനിക്ക് തുണ, ഞാൻ പേടിക്കുകയില്ല. മനുഷ്യൻ എന്നോട് എന്ത് ചെയ്യും? கர்த்தர் நமக்கு வாக்குத்தத்தமாக நான் உன்னை விட்டு விலகுவதுமில்லை உன்னை கைவிடுவதுமில்லை என்று சொல்லி இருக்கிறாகவே, ஆகவே நாம் தைரியம் கொண்டு கர்த்தர் எனக்கு சகாயர் என்று சொல்லலாமே. Yes, beloved children of God, let's all lift up our hands, say hallelujah. Our God is our great helper in the time of trouble. He will preserve us through his mighty arms. കഷ്ടകാലത്ത് നമ്മുടെ ദൈവം ഏറ്റവും സഹായകനാകുന്നു. മാത്രമല്ല അവൻ നമ്മെ സൂക്ഷിക്കും എന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഏറ്റുപറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഹല്ലേലൂയ മുഴക്കാം. ஆபத்து காலத்திலே கர்த்தரே நமக்கு சகாயராய் இருந்து அவருடைய வல்லமையுள்ள புயத்திலே நம்மை காத்துக் கொள்வார் என்று விசுவாசி நாம் எல்லாரும் கரங்களை உயர்த்தி அல்லேலூயா சொல்லுவோம். Yes, beloved children of God, God is our helper. അതേ പ്രിയമുള്ളവരെ, കർത്താവ് നമ്മുടെ സഹായകൻ, നമ്മുടെ തുണ. ஆம், அருமையான தேவனே, கர்த்தர் நமக்கு சகாயராய் இருக்கிறார். Isaiah 41 verse 10 when we read, യെശയ്യാ പ്രവാചക പുസ്തകം 41-ാം അധ്യായം 10-ാം വാക്യം നാം വായിക്കുമ്പോൾ, ஏசாயா 41-ாம் அதிகாரம் 10-ாம் வசனத்தில் பார்க்கிறோம், I will help thee, yeah, I will uphold thee with my right hand of my righteousness. ഞാൻ നിന്നെ സഹായിക്കും, എന്റെ നീതിയുള്ള വലങ്കൈ കൊണ്ട് ഞാൻ നിന്നെ താങ്ങും. நான் உனக்கு சகாயம் பண்ணுவேன், நீ நீதியின் வலது கரத்தினால் உன்னை தாங்குவேன். Fourthly, God said, I am the Redeemer. നാലാമതായി ദൈവം പറയുന്നത്, ഞാൻ നിന്റെ വീണ്ടെടുപ്പുകാരൻ. நான்காவதாக தேவன் சொல்கிறார், நானே உன் மீட்பராய் இருக்கிறேன். Yes, beloved children of God, Christ redeem our soul from the lowest hell. പ്രിയമുള്ളവരെ, ക്രിസ്തു നമ്മുടെ പ്രാണനെ അധമ പാതാളത്തിൽ നിന്ന് വീണ്ടെടുത്തു. ஆம், அருமையான தேவ பிள்ளையே, கிறிஸ்துவானவர் நம்முடைய ஆத்மாவை தாழ்ந்த பாதாளத்திலிருந்து மீட்டெடுத்துக் கொண்டார். Yes, God is preserve our life from the death, from the hell, from the power of darkness, brought into New Year. ദൈവം നമ്മുടെ ജീവനെ മരണത്തിൽ നിന്നും പാതാളത്തിൽ നിന്നും അന്ധകാരത്തിന്റെ ശക്തിയിൽ നിന്നും വിടുവിച്ച് പുതുവർഷത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നു. தேவன் நம் ஆத்மாவை ஜீவனை மரணம் பாதாளம் பொல்லாத வல்லமை அந்தகார வல்லமை என்று விடுவித்து புது வருஷத்துக்குள் கொண்டு வந்திருக்கிறார். Psalmist says, Lord, thy mercy is great, thou hast delivered me from the lowest hell. ദൈവമേ, നീ എന്നെ അധമ പാതാളത്തിൽ നിന്ന് വിടുവിച്ചിരിക്കുന്നുകൊണ്ട് നിന്റെ ദയ വലുത് എന്ന് സങ്കീർത്തനക്കാരൻ പറയുന്നു. சங்கீதக்காரர் சொல்லுகிறார், நீர் எனக்கு பாராட்டி நம்முடைய கிருபை பெரியது, என் ஆத்மாவை தாழ்ந்த பாதாளத்துக்கு தப்புவித்தீர். Yes, St. Peter says, we are redeemed through the precious blood of Jesus. വിശുദ്ധ പത്രോസ് തന്റെ ലേഖനത്തിൽ പ്രകാരം പറയുന്നു, കുഞ്ഞാടിന്റെ അവന്റെ വിലയേറിയ രക്തത്താൽ നമ്മെ അവൻ വീണ്ടെടുത്തിരിക്കുന്നുവെന്ന്. பரிசுத்த பேதுரு இப்படி சொல்லுகிறார், கர்த்தராகிய இயேசுவின் விலையேறப்பட்ட இரத்தத்தினாலே நாம் மீட்கப்பட்டிருக்கிறோம். Job boldly say, my Redeemer liveth. യോബ് ധൈര്യസമേതം പറയുകയാകുന്നു, എന്റെ വീണ്ടെടുപ്പുകാരൻ ജീവിക്കുന്നു. யோபு தைரியமாக சொல்லுகிறார், என் மீட்பர் உயிரோடு இருக்கிறார். In this new year, we should renew our life, our hope. Our Redeemer liveth for us. ഈ പുതുവർഷത്തിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ, നമ്മുടെ പ്രത്യാശയെ നാം പുതുപ്പിക്കണം. നമ്മുടെ വീണ്ടെടുപ്പുകാരൻ നമുക്കായി ജീവിക്കുന്നു. இந்த புதிய வருஷத்திலே என்னுடைய மீட்பர், நம்முடைய மீட்பர் உயிரோடு இருக்கிறார், நமக்காக ஜீவிக்கிறார் என்றதான நம்பிக்கையை நாம் புதுப்பித்துக் கொள்ள வேண்டும். David said, who hath redeemed my soul out of all my adversary. എന്റെ ശത്രുക്കളുടെ കയ്യിൽ നിന്നൊക്കെയും എന്റെ പ്രാണനെ രക്ഷിച്ചവനെന്ന് ദാവീദ് പറയുന്നു. என்னுடைய எல்லா சத்துருவின் கரத்திலிருந்து என்னை விடுவித்த கர்த்தர் என்று சொல்லி தாவீது சொல்லுகிறார். 2 Samuel chapter 4 verse 9 when we read, ശമൂവേൽ 2-ാം പുസ്തകം 4-ാം അധ്യായം 9-ാം വാക്യം നാം വായിക്കുമ്പോൾ, 2 சாமுவேல் 4-ாம் அதிகாரம் 9-ாம் வசனத்தில் பார்க்கிறோம், who hath redeemed my soul out of all my adversary. അവിടെ താൻ ഇപ്രകാരമാകുന്നു പറയുന്നത്, എന്റെ പ്രാണനെ സകല ആപത്തിൽ നിന്നും വീണ്ടെടുത്ത യഹോവയാണ്. என் ஆத்மாவை எல்லா இக்கட்டுக்கும் நீங்களாக்கி மீட்ட கர்த்தர் என்று சொல்லுகிறார். 1 Kings chapter 1 verse 29, David said, God hath redeemed my soul out of all my distress. രാജാക്കന്മാർ 1-ാം പുസ്തകം 1-ാം അധ്യായം 29-ാം വാക്യത്തിൽ ദാവീദ് ഇങ്ങനെയാകുന്നു പറയുന്നത്, എന്റെ ജീവനെ സകല കഷ്ടത്തിൽ നിന്നും വീണ്ടെടുത്തിരിക്കുന്ന യഹോവ. 1 ராஜாக்கள் 1-ாம் அதிகாரம் 29-ாம் 30-ாம் வசனத்திலே கர்த்தர் என் ஆத்மாவை எல்லா இக்கட்டுக்கும் நீங்களாக்கி மீட்டார் என்று சொல்லுகிறார். So in this new year, God has promised you, I am living for you, I am the Redeemer. How Job boldly say, like my ear also we say, my Redeemer hath lived for me. ഈ പുതുവർഷത്തിൽ ദൈവം നമുക്ക് വേണ്ടി ഇപ്രകാരമാകുന്നു, നമ്മോട് ഇപ്രകാരമാകുന്നു പറയുന്നത്, ഞാൻ നിനക്ക് വേണ്ടി ജീവിക്കുന്നു, ഞാനാകുന്നു നിന്റെ വീണ്ടെടുപ്പുകാരൻ. ഇയ്യോബ് പ്രകാരം ധൈര്യസമേതം പറഞ്ഞുവോ, ഞാൻ
എന്റെ വീണ്ടെടുപ്പുകാരൻ ജീവിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുവോ പ്രകാരം തന്നെ നീയും പറയുക. இந்த புது வருஷத்திலே கர்த்தர் நம்மை பார்த்து சொல்லுகிறார், நானே உன் மீட்பராக இருக்கிறேன், நான் உனக்காக ஜீவிக்கிறேன். யோபு சொன்னது போல என் மீட்பர் உயிரோடு இருக்கிறார் என்று நாமும் சொல்ல வேண்டும். Yes, beloved, if you have this revelation, you never fear about anything. പ്രിയമുള്ളവരെ, ഈ വെളിപ്പാട് നമുക്കുണ്ടെങ്കിൽ യാതൊന്നിനെ കുറിച്ച് നാം ഒരു നാളും ഭയപ്പെടുകയില്ല. அருமையான தேவப்பிள்ளை, இந்த வெளிப்படுத்தல் நமக்கு இருக்கும் என்றால் ஒருபோதும் ஒன்றை குறித்து நாம் பயப்பட மாட்டோம். How Job renew his life, he say, I will see my Redeemer the last days. യോബ് പ്രത്യാശയോടെ പ്രകാരമാകുന്നു പറയുന്നത്, അതിനാളിൽ ഞാൻ എന്റെ വീണ്ടെടുപ്പുകാരനെ കാണും. யோபு தம்முடைய நம்பிக்கையை புதுப்பித்துக் கொண்டு இப்படி சொல்கிறார், அவரை நான் கடைசி நாளில் நானே பார்ப்பேன். Not any other, my own eyes see my Redeemer. അന്യനല്ല, എന്റെ സ്വന്തം കണ്ണുകൊണ്ട് ഞാൻ അവനെ കാണും. அந்நிய கண்கள் அல்ல, என் கண்களே என் மீட்பரை காணும். He heard the hope of resurrection. അവന് പുനരുത്ഥാനത്തിന്റെ പ്രത്യാശ ഉണ്ടായിരുന്നു. அவருக்கு உயிர்த்தெழுதலின் நம்பிக்கை இருந்தது. He heard the great revelation about the coming of the Lord. കർത്താവിന്റെ വരവിനെ കുറിച്ചുള്ള വലിയ പ്രത്യാശ വെളിപ്പാട് അവനുണ്ടായിരുന്നു. கர்த்தருடைய வருகை குறித்தான பெரிய நம்பிக்கை அவருக்கு இருந்தது. In this new year God has given in our life, we may come closer and closer to God. We should prepare our life for the coming of the Lord. ഈ പുതുവർഷം കർത്താവ് നൽകിയിരിക്കുന്ന ഉദ്ദേശം കർത്താവിന്റെ സമീപേ നാം കടന്നു വന്ന നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങളെ കർത്താവിന്റെ വരവിനായി ഒരുക്കുക എന്ന് തന്നെയാണ്. இந்த புதிய வருஷத்தை கர்த்தர் நமக்கு தந்ததான நோக்கம், நாம் தேவனுக்கு சமீபமாய் வந்து அவருடைய வருகைக்கு நாம் மிகவும் சமீபமாய் வர வேண்டும் என்பதே. Fifthly, God said, I am the Holy One of Israel. അഞ്ചാമതായി ദൈവം പറയുന്നത്, ഞാൻ ഇസ്രായേലിന്റെ പരിശുദ്ധൻ എന്നിങ്ങനെ. ஐந்தாவதாக கர்த்தர் சொல்லுகிறார், நான் இஸ்ரவேலின் பரிசுத்தராய் இருக்கிறேன். Yes, God called by His name, He is holy. He is a holy God. He is a Holy One of Israel. അവൻ തന്നെ അവന്റെ പേര് ഞാൻ പരിശുദ്ധനെന്നും ഇസ്രായേലിന്റെ പരിശുദ്ധനെന്ന് നാമം ചെലുത്തി തന്നെ വിളിക്കുന്നു. கர்த்தர் அவரை நான் பரிசுத்தர் என்றும் நான் இஸ்ரவேலின் பரிசுத்தர் என்றும் நாமம் கொடுத்து அழைக்கிறார். Yes, our God is holy. അതേ, നമ്മുടെ ദൈവം വിശുദ്ധനാകുന്നു. நம்முடைய தேவன் பரிசுத்தராய் இருக்கிறார். He did the miracles and wonders for His people. തന്റെ ജനത്തിന് വേണ്ടി അത്ഭുതങ്ങളും അടയാളങ്ങളും ചെയ്തവനാകുന്നു അവൻ. அவர் தமது ஜனத்துக்காக அற்புதங்களும் அடையாளங்களும் செய்தார். His name was sanctified among the people, so He said, I am a Holy One of Israel. ജനങ്ങളുടെ മധ്യേ അവന്റെ നാമം വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടതിനാൽ തന്നെ അവൻ പറയുകയാകുന്നു, ഞാൻ ഇസ്രായേലിന്റെ പരിശുദ്ധൻ. அவர் தமது ஜனத்தின் நடுவிலே அவருடைய நாமத்தை பரிசுத்தமாக்கி நான் இஸ்ரவேலின் பரிசுத்தர் என்று சொல்லுகிறார். Especially when you go through the book of Isaiah, nearly about more than 25 times is mentioning about I am a Holy One of Israel. I am a Holy One of Israel. പ്രത്യേകാൽ നാം യെശയ്യാ പ്രവാചക പുസ്തകത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ 21 തവണയിലധികമായി ഞാൻ ഇസ്രായേലിന്റെ പരിശുദ്ധൻ എന്ന് എടുത്തെടുത്ത് ആവർത്തിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. குறிப்பாக ஏசாயா புத்தகத்தை மாத்திரம் நாம் வாசிப்போம் என்றால் ஏறக்குறைய 25 முறை நான் இஸ்ரவேலின் பரிசுத்தர் என்று சொல்லுகிறார். Yes, beloved children of God, it means God proved His name is to the great people. He sanctified His name among the people of God. അതിന്റെ അർത്ഥം യഹോവയുടെ നാമം വിശുദ്ധമെന്നും അവന്റെ നാമം തന്റെ ജനങ്ങളുടെ മധ്യേ അവൻ വിശുദ്ധീകരിച്ചും എന്നത് തന്നെയാകുന്നു. அதன் பொருள் என்னவென்றால் கர்த்தருடைய நாமம் பரிசுத்தமா இருக்கிறது. அவர் தம்முடைய நாமத்தை தம் ஜனங்கள் நடுவே அவர் பரிசுத்தமாக்கி இருக்கிறார். Sixthly, God said, behold, I will make thee a new sharp threshing instrument. ആറാമതായി ദൈവം പറയുന്നത്, ഇതാ ഞാൻ നിന്നെ പുതിയതും മൂർച്ചയുള്ളതും പല്ലേറിയതുമായ മെതിവണ്ടിയാക്കി തീർക്കുന്നു. ஆறாவதாக கர்த்தர் சொல்லுகிறார், நான் உன்னை போரடிக்கிறதற்கு புதிதும் கூர்மையான பற்களுள்ள யந்திரமாக்குகிறேன். So God will change you as the great weapons, threshing weapons in the hands of God. He will use you. You can thrust the problems like your mountains, hill. You can use a chaff. പ്രിയമുള്ളവരെ, ദൈവം തന്നെ നിങ്ങളെ വലിയൊരു മെതിവണ്ടിയാക്കി എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ചവിട്ടിക്കളയുന്ന രീതിയിൽ ശക്തരും ബലവാന്മാരുമാക്കി ദൈവം നിങ്ങളെ തീർക്കും. അങ്ങനെ സകലത്തെയും നിങ്ങളുടെ കാക്കീഴെ ചവിട്ടിക്കളവാനുള്ള ബലം നിങ്ങൾക്ക്, എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളെയും ചവിട്ടിക്കളവാനുള്ള ബലം നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും. அருமையான தேவனே, தேவன் தமது கரத்திலே உங்களை வல்லமையான ஒரு யந்திரமாய் ஒரு ஆயுதமாய் மாற்றுவார். அப்படியாக நீங்கள் மலைகள் குன்றுகள் போன்றதான பிரச்சனைகள் எல்லாம் நொறுக்கி அதை நீங்கள் பதருக்கு ஒப்பாக்கி போடுவீர்கள். Whatever the problem may comes like a mountain, like your hills, you should make it a chaff. You can make it a plain. പർവ്വതങ്ങൾ പോലെ കുന്നുകൾ പോലെ കടന്നു വരുന്ന പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെയും തന്നെ നമുക്ക് ദൈവത്താൽ പതിർ പോലെ ആക്കി തീർക്കുവാൻ കഴിയും. மலைகள் குன்றுகளை போன்றதான வருவதான பிரச்சனைகள் எல்லாம் நாம் மிதித்து நொறுக்கி பதராக்கி சமபூமியாய் மாற்றி போட வேண்டும். Micah chapter 4 verse 13 read. മീഖാ പ്രവാചക പുസ്തകം 4-ാം അധ്യായം 13-ാം വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ, மீகா 4-ாம் அதிகாரம் 13-ாம் வசனத்தில் பார்க்கிறோம், Arise and thirst, O daughter of Zion, for I will make thee a horn of iron, I will make thee hoofs of brass. സിയോൻ പുത്രിയെ എഴുന്നേറ്റ് മെതിക്കുക, ഞാൻ നിന്റെ കൊമ്പിനെ ഇരുമ്പും
നിന്റെ കുളമ്പുകളെ താമ്രവും ആക്കും. சீயோன் குமாரத்தை நீ எழுந்து போரடி, நான் உன் கொம்புகளை இரும்பும் உன் குளம்புகளை வெண்கலமும் ஆக்குவேன். We all of you will know about the promise of God says, yes, the eternal God is the refuge, he underneath the everlasting arm. നമുക്കെല്ലാവർക്കും സുപരിചിതമായോ ദൈവത്തിന്റെ വാഗ്ദത്തമാകുന്നുവല്ലോ, ശാശ്വതനായ ദൈവത്തിന്റെ സങ്കേതം, കീഴേ ശാശ്വത ഭുജമുണ്ട്. இந்த வாக்குத்தத்த வசனத்தை நாம் எல்லோரும் அறிந்திருக்கிறோமே. அனாதி தேவனே உனக்கு அடைக்கலம், அவருடைய நித்திய புயங்கள் உனக்கு ஆதாரம். The everlasting arm, he shall thrust at the enemy from before thee, he shall destroy. അവരെ ശത്രുവിന്റെ മുമ്പിൽ നിന്ന് നീക്കിക്കളഞ്ഞ് സംഹരിക്കുക എന്ന് കൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. அவர் உனக்கு முன்னின்று சத்துருக்களை துரத்தி அவர்களை அழித்து போடு என்று கட்டளையிடுவார். What are the problems Satan may bring in before you, you can destroy, you can thrust it through the mighty power of God. സാത്താൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പാകെ കൊണ്ടുവരുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ ഏത് തരത്തിലായിരുന്നാലും ദൈവശക്തിയാൽ തന്നെ അതിനൊക്കെ മെതിച്ചു കളവാൻ, പൊടിച്ചു കളവാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും. சாத்தான் உங்களுக்கு விரோதமாய் கொண்டு வருகிறதான எல்லா பிரச்சனை போராட்டங்களையும் தேவனுடைய வல்லமையான பெரிய வல்லமையினாலே நீங்கள் அவைகளை போரடித்து அழித்து போட முடியும். When you read 2 Corinthians chapter 10 verse 4 and 5, the weapons are not our warfare, are not carnal, but mighty through God's the pulling down strongholds, casting down imagination and every high that exalts itself. കൊരിന്ത്യർക്ക് എഴുതിയ 2-ാം ലേഖനം 10-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 4ഉം 5ഉം വാക്യങ്ങൾ നാം വായിക്കുമ്പോൾ വിശുദ്ധ പൗലോസോട് പറയുന്നു, ഞങ്ങളുടെ പോരിന്റെ ആയുധങ്ങളോ ജഡീയങ്ങളല്ല, കോട്ടകളെ ഇടിപ്പാൻ ദൈവസന്നിധിയിൽ ശക്തിയുള്ളവ തന്നെ. അവയാ ഞങ്ങൾ സങ്കല്പങ്ങളും ദൈവത്തിന്റെ പരിജ്ഞാനത്തിന് വിരോധമായി പോകുന്ന എല്ലാ ഉയർച്ചയും ഇടിച്ചു കളഞ്ഞ് ഏത് വിചാരത്തെയും ക്രിസ്തുവിനോട് അനുസരണത്തിനായി പിടിച്ചടക്കി എന്ന് പറയുന്നു. 2 കൊരിന്ത്യർ 10-ാം அதிகாரம் 4-ാം 5-ാം வசனத்திலே பரிசுத்த பவுல் இப்படி சொல்கிறார், எங்களுடைய போராயுதங்கள் மாம்சத்துக்கேற்றவர்களாய் இல்லாமல் அரண்களை நிர்மூலமாக்குறதுக்கு தேவ பலனுள்ளதாய் இருக்கிறது. அவைகளால் நாங்கள் தர்க்கங்களையும் தேவனை அறிகிற அறிவுக்கு விரோதமாய் எழும்புகிற எல்லா மேட்டுமையும் நிர்மூலமாக்கி எந்த எண்ணத்தையும் கிறிஸ்துவுக்கு கீழ்ப்படிய சிறைப்படுத்துகிறவர்களாய் இருக்கிறோம். Through the mighty power of God, we can subdue all the powers in our feet. ദൈവത്തിന്റെ അത്യന്ത ശക്തിയാൽ എല്ലാ അന്യമായ ശക്തികളെയും നമ്മുടെ കാൽ കീഴാക്കുവാൻ നമുക്ക് കഴിയും. தேவனுடைய பெரிய வல்லமையினாலே இப்படிப்பட்ட எல்லா அந்நிய வல்லமைகளையும் நம்முடைய பாதங்களின் கீழ் படுத்த முடியும். Before the presence of the Lord, mountains are melted. ദൈവസന്നിധിയിൽ പർവ്വതങ്ങൾ ഉരുകുന്നുവല്ലോ. தேவனுடைய சமூகத்திற்கு முன்பாக பர்வதங்கள் கூட உருகி போகிறது. Yes, hills are melted. കുന്നുകൾ ഉരുകി പോകുന്നു. குன்றுகள் கூட உருகி போகிறது. Problem like here comes like a mountain or hills, it will melt before you. പ്രശ്നങ്ങൾ ഒരുപക്ഷേ പർവ്വതം പോലെ കടന്നു വന്നേക്കാം, കുന്നുകൾ പോലെ കടന്നു വന്നേക്കാം. എന്നാലോ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ അതൊക്കെ ഉരുകി പോകും. நமக்கு முன்பாக வருதான பிரச்சனைகள் மலைகள் குன்றுகள் போல இருந்தாலும் அவைகள் எல்லாம் உருகி போகும். I will make in you short thrusting weapons. ഞാൻ തന്നെ നിങ്ങളെ മൂർച്ചയുള്ള പല്ലേറിയതും മൂർച്ചയുള്ളതുമായ മെതിവണ്ടിയാക്കി തീർക്കും. நான் உன்னை போரடிக்கிறதற்கு புரிதும் கூர்மையுமான பற்குள்ள யந்திரமாக்குவேன். Through that God, through his power of God, through the mighty anointing, we may overcome all the trials and temptation. ആ ദൈവത്താൽ, ആ ദൈവത്തിന്റെ ബലത്താൽ, അത്യന്ത ബലത്താൽ തന്നെ സകലവിധ പരീക്ഷകളെയും പരിശോധനയെയും നമുക്ക് ജയിക്കാൻ കഴിയും. அந்த தேவனாலே, அந்த தேவனுடைய பெரிய வல்லமையினாலே, வல்லமையான அபிஷேகத்தினாலே எல்லா பிரச்சனைகள் பரீட்சைகளை நாம் ஜெயிக்க முடியும். Judges chapter 5 verse 5 when we read, ന്യായാധിപന്മാരുടെ പുസ്തകം 5-ാം അധ്യായം അതിന്റെ 5-ാം വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ நியாயாதிபதிகள் 5:5 நாம் இப்படி பார்க்கிறோம், mountains melted from before the Lord, even that Mount Sinai. യഹോവ സന്നിധിയിൽ മലകൾ കുലുങ്ങി, സീനായി തന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. கர்த்தருக்கு முன்பாக பர்வதங்கள் கரைந்தது, இஸ்ரவேலின் தேவனாய கர்த்தருக்கு முன்பாக சீனாயும் கரைந்தது. Yes, we are children of God. God said, fear not, warm Jacob. അതേ ദൈവം നമ്മോട് അരുളി ചെയ്യുകയാണ്, പുഴുവായ യാക്കോബേ ഭയപ്പെടേണ്ട. ஆம், கர்த்தர் அருமையான தேவனே, கர்த்தர் நம்மை பார்த்து சொல்லுகிறார், யாக்கோபு என்னும் பூச்சியே நீ பயப்படாதே, I am the Redeemer. ഞാൻ നിന്റെ വീണ്ടെടുപ്പുകാരൻ, நானே உன் மீட்பராய் I இருக்கிறேன், am the Holy One of Israel. ഞാൻ ഇസ്രായേലിന്റെ പരിശുദ്ധൻ, நான் இஸ்ரவேலின் பரிசுத்தராய் I இருக்கிறேன், will make you a thrusting instrument, make the teeth. ഞാൻ നിന്നെ പുതിയതും മൂർച്ചയുള്ളതും പല്ലേറിയതുമായ മെതിവണ്ടിയാക്കി തീർക്കുന്നു. நான் உன்னை போரடிக்கிறதற்கு புதிதும் கூர்மையுமான பற்களுள்ள யந்திரமாக்குகிறேன். I will change you, you should thrust in the mountains and like the chaff on the hills. ഞാൻ പുഴുവായി നിന്നെ മാറ്റി പുതിയതും മൂർച്ചയുള്ളതും പല്ലേറിയതുമായ മെതിവണ്ടിയാക്കിയും നീ പർവ്വതങ്ങളെ മെതിച്ചു പൊടിക്കുകയും കുന്നുകളെ പതിർ പോലെ ആക്കുകയും ചെയ്യും. நான் இப்படிப்பட்ட யந்திரமாய் உன்னை மாற்றுவேன், நீ மலைகளை மிதித்து நொறுக்கி குன்றுகளை பதருக்கு ஒப்பாக்கி போடுவாய். Through this promised word, God wants to bless us, God wants to lead us, God wants to guide us in the new year. ഈ വാക്യങ്ങളിലൂടെ കർത്താവ് നമ്മെ വഴി നടത്തുവാൻ തക്കവണ്ണം, അനുഗ്രഹിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം ആഗ്രഹിക്കുന്നു. இந்த வாக்குத்தத்தத்தின் நிமித்தம் மூலமாக கர்த்தர் நம்மை ஆசீர்வதித்து புதிய வருஷத்தில் நம்மை வழிநடத்த விரும்புகிறார். Let's all surrender like in the hands of God. കർത്താവിന്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങളെ സമർപ്പിക്കാം.
സമർപ്പിക്കാം. நம்முடைய ஜீவங்களை கர்த்தருடைய கரங்களில் ஒப்பு கொடுப்போமாக. Believe your Redeemer is liveth for you. വിശ്വസിപ്പീൻ, നിങ്ങളുടെ വീണ്ടെടുപ്പുകാരൻ നിങ്ങൾക്കായി ജീവിക്കുന്നുവെന്ന്. உங்கள் மீட்பர் உங்களுக்காக உயிரோடு இருக்கிறார் என்று விசுவாசியுங்கள். He promised to fear not. അവൻ വാഗ്ദത്തം ചെയ്യുന്നു, ഭയപ്പെടേണ്ട. அவர் பயப்படாதே என்று வாக்குரைக்கிறார். I will help thee. ഞാൻ നിന്നെ സഹായിക്കാം. நான் உன்னை சகாயிப்பேன். Yes, beloved children of God, God will help us. അതേ പ്രിയമുള്ളവരെ, ദൈവം നമ്മെ സഹായിക്കും. ஆம் அருமையான தேவனே, தேவன் நமக்கு உதவி செய்வார். He will make you and me as a thrusting instrument with the teeth. അവൻ നമ്മെ പുതിയതും മൂർച്ചയുള്ളതും പല്ലേറിയതുമായ മെതിവണ്ടിയാക്കി തീർക്കും. அவர் உங்களையும் என்னையும் போரடிக்கிறதற்கு புதிதும் கூர்மையுமான பற்களுள்ள யந்திரமாய் மாற்றுகிறார். Thrusting mountain to the plain. നാം പർവ്വതങ്ങളൊക്കെ മെതിച്ചു പഠിച്ച് സമഭൂമിയാക്കി മാറ്റും. நாம் மலைகள் எல்லாம் போரடித்து அதை சமபூமியாய் மாற்றப்படுவோம். Hills is like a chaff. നാം സകലത്തിനെ പതിർ പോലെ ആക്കി തീർക്കും. குன்றுகளை எல்லாம் போரடித்து நாம் பதறுகொப்பாக்கி விடுவோம். Through our God we can do all things. നമ്മുടെ ദൈവത്താൽ നമുക്ക് സകലവും ചെയ്യുവാൻ കഴിയും. நம்முடைய தேவனால் எல்லாவற்றையும் செய்ய நமக்கு முடியும். Saint Paul say, I can do all things through Christ strengthen me. വിശുദ്ധ പൗലോസ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നത്, എന്നെ ശക്തനാക്കുന്ന ദൈവം മുഖാന്തരം സകലത്തിനും മതിയായവനാകുന്നു. பரிசுத்த பவுல் இப்படி சொல்கிறார், என்னை பலப்படுத்துகிற கிறிஸ்துவினாலே எல்லாவற்றையும் செய்ய எனக்கு பலன் உண்டு. That's all humble ourselves and our life in the hands of God. നമ്മെ തന്നെ നമുക്ക് താഴ്ത്താ കർത്താവിന്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങളെ സമർപ്പിക്കാം. நம்மை தாழ்த்தி கர்த்தருடைய கரங்களில் நம்ம ஜீவித்தை ஒப்பு கொடுப்போம். Surely this promise will be fulfilled. Each and everyone personal life, in our family life, in our children's life. തീർച്ചയായും ഈ വാഗ്ദത്തം നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ജീവിതത്തിൽ, വ്യക്തിപരമായ ജീവിതത്തിൽ, കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ നിവൃത്തിയാകണം. இந்த வாக்குத்தத்தமானது நிச்சயமாகவே ஒவ்வொரு தனிப்பட்ட ஜீவித்திலும் ஒவ்வொரு குடும்பத்திலும் பிள்ளைகள் ஜீவித்திலும் நிறைவேறத்தான் வேண்டும். That's all receive the new grace, new anointing, receive the presence of the Lord. ദൈവസന്നിധിയിൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു പുതിയ കൃപയും അഭിഷേകവും പ്രാപിക്കാം. தேவ சமூகத்திலிருந்து எல்லோரும் புதிய அபிஷேகத்தை புதிய கிருபையை பெற்றுக்கொள்வோம். He will lead thee, guide thee, instruct thee in proper way. We may prepare our life for the coming of the Lord. കർത്താവിന്റെ വരവിന് വേണ്ടി നാം ഒരുങ്ങുവാൻ തക്കവണ്ണം ശരിയായ വഴിയിൽ അവൻ നമ്മെ നടത്തും. അവൻ നമ്മെ നിർദ്ദേശിച്ച് വഴി പറഞ്ഞു തരികയും അതിൽ വഴി നടത്തുകയും ചെയ്യും. நாம் கர்த்தருடைய வருகைக்கு ஆயத்தப்படும்படியாக அவரே நம்மை போதித்து சரியான வழியிலே அவர் நமக்கு நடத்தி நமக்கு ஆலோசனை சொல்லுவார். May God prepare each and everyone's according to His word for the coming of the Lord. ഈ വചനപ്രകാരം തന്നെ കർത്താവ് എല്ലാവരെയും വഴി നടത്തി കർത്താവിന്റെ വരവിനായി നമ്മെ എല്ലാവരെയും ഒരുക്കുമാറാകട്ടെ. இந்த வார்த்தையின்படியே தேவன் நம்மை வழி நடத்தி அவருடைய வருகைக்காக நம்ம எல்லோரையும் ஆயத்தப்படுத்துவாராக. Open our mouth and pray, pray. നമ്മുടെ വായെ തുറന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം. வாய்களை திறந்து ஜெபிப்போமாக. Receive the fire anointing and grace. അഗ്നി അഭിഷേകവും കൃപയും നമുക്ക് പ്രാപിക്കാം. அக்கினிமயமான அபிஷேகத்தின் கிருபையை நாம் பெற்றுக்கொள்வோமாக. அதனை போல எங்கள் கம்புயர்த்தவே, கடாமிருகத்தை போலவே, அதனை போல எங்கள் கம்புயர்த்தவே, உதயனயா அபிஷேகியோ சத்துருக்கள் வித்தமடைந்திட, உதயனயா அபிஷேகியோ சத்துருக்கள் வித்தமடைந்திட, Hallelujah. Hallelujah. Let's all fill with the Spirit. Fill with the Spirit. നമുക്കെല്ലാവർക്കും ആത്മാവിനാൽ നിറയപ്പെടാം. ஆவியிலே நிரம்புவோமாக. Receive the new anointing. ഒരു പുതിയ അഭിഷേകം പ്രാപിക്കാം. புதிய அபிஷேகத்தை பெற்றுக்கொள்வோம். Receive the grace.
പുതിയ കൃപ പ്രാപിക്കാം. கிருபையை பெற்றுக்கொள்வோம். This promise word fulfill in our life. ഈ വാഗ്ദത്ത വചനം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നിവൃത്തിയാകട്ടെ. இந்த வாக்குத்தத்தம் நம் ஜீவிதத்தில் நிறைவேற வேண்டும். We may receive all the blessings of God. ദൈവത്തിന്റെ സകല അനുഗ്രഹങ്ങളും നാം പ്രാപിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം தேவனுடைய எல்லா ஆசீர்வாதங்களையும் நாம் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும். And we may prepare our life for the coming of the Lord. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങളിലെ കർത്താവിന്റെ വരവിന് വേണ്ടി നാം ഒരുക്കണം. Receive, receive. പ്രാപിപ്പീൻ, പ്രാപിപ്പീൻ. Amen. Praise Him. Amen. Praise Him. For all the spoken word of God shall you praise God. പ്രസ്താവിക്കപ്പെട്ട സകല ദൈവവചനങ്ങൾക്കായി നമുക്ക് ചേർന്ന് സ്തോത്രം தேவன் ചെയ്യാം. பேசின எல்லா வார்த்தைகளுக்காக நாம் கர்த்தரை ஸ்தோத்திரிப்போம். Praise the Lord, praise the Lord, for which purpose God had added one more year. The purpose of God should fulfill each and every personal life shall you praise God. ഏത് ഉദ്ദേശത്തിനായി ഒരു പുതുവർഷം കൂടെ കർത്താവ് നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നുവോ എല്ലാവരുടെ വ്യക്തി ജീവിതങ്ങൾ ആ ഉദ്ദേശം കർത്താവ് നിറവേറ്റണം. അതിനായി നമുക്ക് ചെന്ന് സ്തോത്രം ചെയ്യാം. நோக்கத்திற்காக தேவன் இந்த புதிய வருஷத்தை கூட்டி கொடுத்தாரோ அந்த நோக்கமும் தேவனுடைய சித்தமும் ஒவ்வொரு தனிப்பட்ட ஜீவிதத்திலும் நிறைவேறும்படியாக நாம் கர்த்தரை ஸ்தோத்திரிப்போம். When we are returned back to our respective places, God's presence be with us. We may be safely reach our homes. Let's praise God. നാം മടങ്ങി പോകുമ്പോൾ ദൈവ സാന്നിധ്യം നമ്മോടുകൂടെ കാണപ്പെടേണ്ടതിനും നാം സുരക്ഷിതമായി സ്വസ്ഥാനങ്ങളിൽ എത്തിച്ചേരുവാൻ കർത്താവ് സഹായിക്കേണ്ടതിനുമായി നമുക്ക് ചേർന്ന് സ്തോത്രം ചെയ്യാം. Praise the Lord, 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 praise the Lord. Give all glory and honor to the name of the Lord. Let's praise God. കർത്താവിന്റെ നാമത്തിന് സകലം മാനവും മഹത്വം അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ചേർന്ന് സ്തോത്രം ചെയ്യാം. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Let's praise God for the Father, Son and the Holy Spirit. പിതാവിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവും ദൈവത്തിനായി നമുക്ക് ചേർന്ന് സ്തോത്രം ചെയ്യാം. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Let's pray. Dear Heavenly Father, we praise and thank you for the blessed time you've given again in our life, O Father. Lord, you preserved us hold of this old year and brought us into this new year, Father, Lord. It's all through your mercy and praise and compassion. Lord, you brought us, you gave us grace that we step inside the new year, Father, Lord. As the dawn of the new year, Lord, as a promise-keeping God, as a covenant-keeping God, Lord, you spoke with us, you strengthened us, O Father, Lord. You anointed us with fiery anointing, O Father, that we may enter Egypt, but the Egypt is before us, but Jesus, they are welcoming us, O Father, Lord. This new year is going to be a blessed new year because you crowned this year with your goodness, O Father, with your blessing, O Father, with your mercies, O Father, Lord. Lord, with this great hope, we step into this new year, Father, Lord, as you have given this great promise even this morning time. Fear not, O womb of Jacob, O Father, we are warm, we are weak, we are fragrant, but as a promise-keeping God, as you promised to Abraham and Jacob, I will shield and a great reward for exceeding great reward unto you. Lord, you are strengthening us, O Lord. You are helping us, O Lord, as David says, God is my helper, whom shall I fear? You are going to be a helper to us, O Father, Lord. You are a redeemer, as Job said, Lord, my redeemer liveth, and not the other eyes, mine own eyes will see him, O Father. Lord, you have redeemed our souls from the distress, from all adversities, O Father, from the horrible pit, O Father, Lord. You kept us safe in the land of the living until now, Father, as you are the Holy One of Israel, Lord. You have sanctified your name through among your people. You have done so many miracles and wonders in our lives, O Father, which praise and thank you, Father, Lord. Lord, in this year, you're going to make us a new sharp threshing instruments with teeth that will thresh the mountains and make the hills as sharps, O Father. Lord, give us an anointing that we may go through the fire, through the waters, O Father. Lord, we may, Lord, bruise all the works of the devil, O Father, Lord. You made our horns as iron and our hooves as brass, Lord, that we may bring down all the strongholds of Lord the devil, Lord, because the weapons of warfare are not gone, O Father. You have strengthened us, O Father. We can do all things through Christ, Lord. You given us that confirmation even this morning time, O Father, Lord. Lord, let us hold on to the promise that given us, that you made us new sharp threshing instruments, O Father, Lord. Through the anointing, through your word, through your promise, and the fiery anointing, O Lord, through your love, O Father, Lord. Let us preserve these words to the very end, O Father, Lord. Lord, as a God, you're going before us, making the crooked path straight, darkened light, O Father, Lord. You're going to be a great healer to us, a great shepherd to us, O God. All in all, you're going to meet us to the very end, O Father, Lord. The purpose you gave us is New Year, Lord. Let us live according to it, O Father, Lord. Last you have started a good work in us, O Father, Lord. You're going to accomplish it unto your day, Lord. Let us work according to your will. Let us be under your center of you, Lord, keeping us safe into mighty hands, O Father, Lord. Thank you for the words you gave us. Thank you for the blessing the children will receive, O Father, Lord. Give us the grace that we abide in the blessing to the very coming of Father, Lord. We humble our body, soul, and spirit into mighty hands. Keep us safe until your coming. In Jesus' name we ask thee, Father. Amen. Now may the grace of the Lord Jesus Christ, the love of God, the sweet fellowship of the Holy Spirit
rest and abide until Jesus comes in glory. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Praise the Lord. Wish you happy, blessed New Year. Praise the Lord. Hallelujah.